तुम क्यों नहीं मरते हो? मर जाओ तुम। अबे आशिक हैं, गुलाम थोड़ी हैं हम। চুপ বেয়াদব, নিজেকে কি মনে করিস তুই? নেক্সট এরকম কথা বলে উল্টাই মারমু। ভাই কি হইছে? আরে ভাই দেখেন না, 5 টাকা দিয়া বলে চিপাই চল। সব চিকন ছেলেরা বাজে হয় না। আমাকে অভিশাপ দিয়ে বলে আল্লাহ বিচার করবে। আল্লাহ তো আমারও প্রশ্ন তোমাকেও করবে। বাংলাদেশের মানুষ কি না পারে? বরফের ভিতরে বাস ঢুকে নাম দিছে আইসক্রিম। ছাগলে খায় লতা পাতা, গরুয়ে খায় ঘাস, আর আমি দিলাম ভালোবাসা, তুমি দিলা বাস। जिसको बुरी तरह आजमाया गया हो वो किसी को दूसरा मौका नहीं देता, कि जिसको बुरी तरह आजमाया गया हो वो किसी को दूसरा मौका नहीं देता। और आवाज नीचे, बाप से जुबान लड़ाना बच्चों को शोभा नहीं देता। उम्र का छोटा हूँ, दिल का बड़ा हूँ, इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता मैं। अरे जनाब मेरी मंजिल बहुत बड़ी है, इन कुत्तों की परवाह नहीं करता मैं। বউকে বউ ভাববেন না, শালি ভাববেন। আর স্বামীকে স্বামী ভাববেন না, দেওর ভাববেন। দেখবেন সংসারে সুখ শান্তি কাল বৈশাখীর মতো আসবে। अपनी अकड़ अपने पास रखना महाराज। अकड़ के चक्कर में हमने उसे भी छोड़ दिया जिसके बिना 1 मिनट नहीं रह पाते थे। तो तुम कौन हो? क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो? कोई बात दिल पर लगी है या फिर कहीं दिल लगा बैठे? ভাই তুই একটা জিনিস নোটিস করছস? ভাই কি? ভাই যখন থেকে করোনা আসছে তখন থেকে টিভিতে ওই একটা আসা বন্ধ হয়ে গেছে। ভাই কোনটা? ওই তো কাছে এসো কাছে এসো। कुछ लोगों को लगता है मैं उनसे बहुत जलता हूँ, ऐसा नहीं है ब्रो। मैं तेरे बारे में सोचता भी नहीं हूँ। এর দোস্ত, শুনছি তুই নাকি সবকিছু ডাক কপি করতে পারস। ভাই তো কোনো সন্দেহ আছে নি তোর? সন্ধ্যা আছে বিদে তো তোর জিজ্ঞাসা করমু, পরীক্ষা করমু। পরীক্ষা করিলে কুত্তার ডাক দে, গৌ গৌ গৌ। বিলের ডাক দে, মিয়াও। গরুর ডাক দেন, হাম্বো। আচ্ছা সানলিলন ডাক দে, ও ইয়া শিট। দোস্ত তুই কি 3 বার কইতে পারবি চা গরম চা গরম চা গরম? এটা কোনো ব্যাপার হলো? আমি এখনই কইতেছি, চা গরম চা গরম চা গরম। দোস্ত কংগ্রেচুলেশন। থ্যাংক ইউ, কিন্তু কি লাগা? আরে বেটা তোরে তো কোন ইন্টারভিউ চলতেছিল, তুই তো রেল লাইনে তাপে স্যার চাকরি পেয়ে গেছস। তুই আসছ কি লাগা? তোর পিটামু।